Xodan kibaru na fatanpa cukina xayi soni kan kullenga oyi tenen kotanga avril kason tampille ujunu fili tampille ado tumu sarakurumba ginanga abo ne seni tube kama xade emission ko like xadi sanki xase ko lanyaranga ayani sembe xolen kinni oya masalanu benu ogarni idanteke xadanga ayogo utundini dudan takego wale inkinindenga ke kona fubege no koy khoda katana yogonu kunde kita nandaga wara feddu nyogonunga Jose Mourinho sage kati ramada di fedenga agu kamana kusu do banyenga nandaga awra fubege no koy Manchester United, Liverpool ado Manchester City, FC Barcelona Robert Lewandowski digen kabaru nandaga wara makati AC Milan fedenga ado kitikutana yogo ke kuna ar der dumbe kini asage harina muru nantina der dumbe ke banta akini falle kibaru kunga basiri ngedo ko on to tergene yeli joparu malegeru kuru fosu madaga aga ofrini Angleterre jamane Premier League nokonga kodaketi fedde begeni Wolverhampton ya ke fedde kundu I kenu yotele dunyi Championship nokonga waga kenga Angleterre championnat deuxième division pinkono sino segi dangi falle igenye kamana panke yeli Premier League nokonga gebe di wori na itu ni do khura ke kuna ti khoda katana khura gebe lenki fubenu ge buguti ida ke fedde kundu ya iga feddo khoro nokonga lenki ke Wolverhampton kundu ke kuna yirigi sinengulu ke mesro imaga mosri nasabu tanjikero matchnu siki tampe falle ikunganye matchnu siki bana kote awo tanjike ke machi kota su sakani da kankontida igemeketi ananya match nilnga ke kuna fubege no koy ke fedde asa agemesro fube falle ikunga yanka uredunga ke kuna fubege no koy Premier League nga waga interne wori dononga Kempalle kibarikandano nyugonu fatampanchindu nukonga iti fedeke khoda katana khoro benugi mahallenki kotake gebe ya khangiya idi suwara sakanga yomulana igaga ke kuna kunjon kunu nankawatele sigi makumo fili ado tanyere do milionu nyeri eron kalsiya oganati ona fai kundo barambe kodo koni Brazilianu fili do menaha ayogo geni João Gomes tanjikiro milionu karagi a jonko nampungesi André ake tampilero milionu karagi idaha jonkon kima kundunga. Nigeria bani ononga kembe tokongeni tolu aro kodare ake ngo tampilero milionu fili a jonko nandaga awara kenkuna koda katana biogatini adanga Ladislav Kreisi tampilero milionu fili Mathias Mane tampile million Totti tampile million Zen Rekner Belegarda million tamido tumu Angela Gomez million tamido filo nandaga awara Huang Hei Chan akengo baka kore million segeron kalsi kekuna ibe godega maga akobo anawara pede nokonga France jamane ngasa kekuna fubege no koy kiti kutananga kiti kutana ke begeri kiten kutu Paris Saint-Germain do Nantes fedden do menahanga match bege nyimaha agelele tampene ke match nokonga ade derdumbe nyabagandi na akini Nantes iku owa nkoda katana yogoya ke derdumbe bege kini kundu amegumu Nantes soronga amankanye pumu mogosiri machi nyeme falle ke kuna iti kiti kutana ke ade muru kofo maka kofo kebe gankawa na kiti kutano nyangulu nkiti ke kuna gankawa golini awa decision kama agin hakalon kama fubuni ga utina khoda kitibironga nanti derdumbe ke ina akanundi ke kona ina anyakho awa jagaseri sakemba de koti kende koy derdumbe ke bageri kini akenyi mere famu match nyeme falle nanti geri kini awa nanti jelan cross ndananga amegomu ama jere derdumbe kinde kembirenga ade muru nanti hakallake ina buruha ina anyakho jagaseri sakemba ne ke kuna derdumbe ke kenta harni golli fubege no koy LFP nga ikungo rini awa ke kite kundu deberi na anya ke moko kundia kabarke andano ko nge ya khamaga fubege no koy kite kutana nga arbitre be gana ya koda kiti biranga araw ke golle deberni ke kuna gelli ay megana tunantiri futunde go deberi araw mu nanti a nyingere ke deberi kade farahu khana nya ke kundia
bawo nchimbe maka ame jere ke kona kenni ayme haklengana kuji kenyangole go ya fagede beri kundu l'équipe France jamane kwarkan dingra yambuguti kesefe kundia kemachi bana ne kundu nohonga nanto sugandi dana kembe toko ngeni Vahid Halihodzic a se fait brembe match nohonga gebegere wori agenye kamana nkaru kati kichikutaranga abutemburonte ke kuna fatanyuntu chiginte returni nanti andi kitukutana nkaba bawo adekoi nantandika agirjab bekini ati gelagini ken digame ke sima keinde nyai agana saga ana inyangi tankerge sine imaga uri khoda katenyi menonga ike maka ima loho kembrenga ime digamburi hakadanga ati kente kanna fofosuya ike masre suka idemu na iken kata ido pari gemalle mako yogoi kasu filidi kenyanya na nyime uri khoda ketibiranga iri tirndi bane kotia kitikuta nake nanti agere fube de beri amesiro ali fatan panchun kiniya ina fami kitei ati ken karo dronde nankawa ke kuna ifedde ken karo dronde nankawa ike mesere suka i mesere siloko agenya la hala suya ati ke kawa finte nyani alla na kesi mana nyunko langa kamoy ibe gana le fe khadaga video no pa iso telenga ke kuna ike ma kitikuta nanka iri murwa ina fatan panchun kiniya kende ko ina tike machi asetanenga akhoro mosri koda katana be ogatini akendanga Yan Jomande au baka Côte d'Ivoire Jomalenga au RB Leipzig fedden nonga feddungu bo nyambugodo abatenga tiyo khobono Leipzig fedde igedi jonko be ko koda katana ke gagandenga fongo tengini ma keme million euro kalsia na to ti koda katana ke ikundo ko bo tampile million euro kalsia akobe jonko nga ide fo gebe akofu kenga ke kona fu be no ko feddunga sa ifo gebe o kamana afai nandaga simme gelagana ni iraga ke jonko tugana kudona koda katana ke kita Manchester City ikun koda katana beto yeni John Stone ankawa baka City fedden nonga yirigi ke kuna adege ke awdungene nyana khafun killen kama nasabu a kontra nyemene ame kontra kurumba gondi ke kuna alefi daga na kundunga Fabrizio Romano kibariki andana khoreani fubege buguti ke dia kanne kunduya AC Milan kodaketi fedde Italy jamanenga ikundi muru na koidanti ikhoda katana Portugais betrongeni Rafael Leao kudo na gaga fedde begana lefi aya akobe jonko tanakate do milionu karagi nandaga wara tankerege million euro kalsi au utundini kundo menahanga ke Portugais kundu geliru feddu ngubongo dabatenga kha AC Milan fedde melefi andaga kencha goda yirigi ide folla khangoni geli koda katano chakangana joppe fedde begana lefi akhobono ando Milan qaray be famu interni berti andana khanga Mathieu Moreto khibarki andana ni aga Italy jamanenga aya mukuti kesefe Manchester United Angleterre jamanenga iku ngokamana awa mpaindi kati ramata de khoda katana Aurélien Tchouameni bawo ijatregenga ke khoda katana nakhaduganka français kundu arawo nyana Casemiro ure batadonga ikumpe deke nokhonga geli Casemiro gananya dagananga ke kona strebe gan qawana linya aure batada sirenga kenyogo yani Tchouameni une étude fedde nkroshindunga Télé Football France jamanenga yambuti ke khbaria koda katana be ogatini adanga Yan Jomande be ogira jongonko kundu ke kuna iti Liverpool soro ikunja tenga kama mosiri bawo ikunchi mbemaga arawnyana Mohamed Salahore batado sirenga Liverpool fedden nokhonga kencha guda safalle mahu iri jopa Paris Saint-Germain iti khaw kambana ngurdo ke koda katana ke jonkon pay keme millionga Leipzig fedden ngere fubeko afinya honkama
Zone Laporta FC Barcelone fedde ni manke ade muru iko dakatana Robert Lewandowski maha agabaka Polon nantana golnya lemba kurumba hundi Barca fedenga kati sino ginumpili tampilo ndonyeru kara mureke no konga aw mulla na fo kutubaka Lewandowski tugadunga aga fube kitalenki kabarka ndana ko nge khamaga ati safa lemba kumpo fosume joppe fina ido mena khanga konanti yobon dungetike wala marakia simbe unya ni fubenu Barca fedengi mankenge de wutu kati Lewandowski asaga ko ini khibare nokonga nanti Ameriko jamane fedde begeni Chicago Fire ikungodo abatenga kempale fubegeno khoy Arabi Saudita jamane ka fedde gonodo Lewandowski batenga Europe me nokonga kodaketi feddo fili kun kasodo abatenga finanu Lewandowski amekande hakilla bane kama pleti gol kabarkandi dingirani fubege bogoti kedi yankanne kundiya Adankanaru kedima Almanyo jamane ikun kodagatana khora kase begeri sugandi nana ilenki atrongeni Marco Rose anya sugandi ndana kurumbai fedde danga kembegeni borne mochia awnyana sere wore batado inonga kembe tokongeni Andoni Iraola Kenya ni fedde ke kama ke kuna sine ke begarni aya fayerni ure kem ngure batadonga Adankanaku Francho jamane ikundo Côte d'Ivoire gankawarini machibe tampo nanto de benkhonga iti kemachi kundo tampene na troti bigage digirano kunchula khatakento sefeke ure yani bie sugankawa gagene asugagena nduguta machi ke tampene alhamsan kota yogoi jian kaso nokhonga Serekebe ogatini adanga Ruda Gullit asefe Vitinha kama ado Neves ati Vitinha ado Neves Paris Saint-Germain na haduganko manna kume na haduganka sembento akita ampedden nokonga kudo inketi fankane andanga geli match khoto nokonga ikende wuri nanti Paris feddeke kekuna koda katana na haduganka mema sarunya ni imaka irawo golle khore de berni yo jikha nanti kukundu kekuna mema sarunya ni alhala sukamai Adankanaku kekuna fubegeno khoy Fabrizio Romano ken koni bangenga nanti Eduardo Camavinga ara mure feti degenga lew yobo haragana ni eral soronga mula na gaga Fabrizio Romano konge ya khama ogana dungeta sefekei Camavinga wo fofo su de berni kudo idaga toko eral fedenga mokobe amele fi tegana amele fi bakka amele fi degen kibare moko masui Fabrizio Romano asage akono isofo nokonga nanti Jose Mourinho akenga baka Portugal Real sugandi nana khora kasegeni Mourinho harsa amekari Real fedenga awa haklenga kotarintonga ili nya sugandi dananga Real kente nyana basia akenkaranga ka ati finanu safalle mako fofo sume jope ado Real fedendo mena khanga Kenya ke kuna soronja tenga Mourinho Real ndakhri interni bara nantinte telle ke kuna akuten toya Real gelli kungana le fi Mourinho idana mesafalle mako yala kaku chime ma Jose Mourinho ankawa sagene kati Real fedenga ba wala antakawa sagene kati Real fedenga ba tandenden topina logenonga koda katana be watini adanga Antoine Semenyo ke Semenyo kundu asefe Diane Hosisen kama brembe isugenyi fedde bane nkhonga burnemot ati natroti awa Hosisen ayeri burnemuch fedde nkhonga ati kendanga nkeri kawaga ngotele Real fedenga ati ili wori kenga gage jofe araga contrat signé de Real batenga iti tongu angoli siringa alefa ko ini nanti Real dege aha minyi anya kono geli agime jofe Paris Saint-Germain fedde ikun chugandi nanya feddo nchumi masarenga nyinya koteke kama kofo yogo banyenga kofo kebe igatini adanga Lorraine World de Sport Award akeni
awa dudan takin ko fo ay iga kinni koy Ballon d'Or no kuga kinni mo beya ke kuna ado beves no ko yen kinni mo beya di maintenant ke World Sport Award kundu ide Paris Saint-Germain sugandi nantanya feddu chumi masarenga ke barabana ne sine sugai fatan kaya ndanun chudo menaha yo sere bani sugandi nantanya nyambe masarenga ara ay gona gomu basketeria ay gona gomu tennis gumay ay gona gomu balotan panay ay gona gomu uranay wala fontana gebe jikke maka saketi France khabar kendano Ousmane Dembélé awdu ngene ke wala kita yoha ide koy nanta ma kita ige de kini serebeya ken kama nya tennisenya yi ayani tennisman nyani serebega tennisin kodan kata ken kona ken to nyani Carlos Alcaraz ayande kita Ousmane Dembélé ama ke kita kengati banane afbegen khoy sportif de l'année, l'inspiration sportive de l'année kofoke ide kengutuna kini Toni Kroos ya Toni Kroos iti ayanya sre kebe agenya yaha mahenga gelli fatan khaye ngingun kama irigi sinekeya fatan khaye ndana be gebe ya honge khenu aya iga simme ngututi anya moko ado akhoda keti mokononga Kenya Toni Kroos way kedingira panania ide Lamine Yamal sugandi Lamine Yamal igedi walebe kini akenga dudan takay kenni fatan khayandana fonnan kawuchudo mena khanyi yankoteke kama serebe gedi sigre khempaga dina kutunchu ya lemenankara Lamine Yamal akengiri nanchigiti kengale Lamine Yamal la masala yogo nokonga asefe ati kenchi memra Lionel Messi ayani khoda katano chume masarenga gelibra danga nga malenki ati haraganani Messi ge feti serebe gedi kitibatu nchu su kita khoda katen nokonga harandanya kundunya ide iyo to khon nanti adi takande ngongo de sukita ada gebe nya kita dunasu kofmanto ndronde kengo tenyini kati Lionel Messi ati agede Kenya ngolle be sude be de khoda katenga kencha guda ikel Lamine Yamal ilefi ikhana Messi da kenta batemia tara kudo na nyako amoke kyo dombirono olenki qbarunga katrongi warjaka fubeni yafayko kamare meso ni grada haba sibi na ogom di wakati tonga wassalam